B. After ka B, R. Iingod mo ha. Tapos, I. Dayon. F. Hindi, patanabi ka ay mo. Ito sa babaw mo lang talaga tuhod. Butang yung matuhod sa dalom. Dayon, M. Ano yung M? Angin ka daya ha? N na iyaga. Daya N. Di niya M. Daya. Madaya M. Idalom anay, ibabaw, idalom, ibabaw kan idalom. Very good. Dako, pero sige, okay na na. Katang dayon, gamay nga katang. Ano? Katang, space, wala. Hindi space. F. Titurok dyan, space. Makatang ka. Butang ka dumadayon dit E. E space. Hindi space, dayon E. Di. Mapangita aya E. Kita ko. Di niya E. Atubang sa W. Basi after ka W. After ka NW. Hindi. Kaway kakakanta. Kainad. Kaina ka pagkakarinanta. After ka M, E. E. Pero nagkatang ka danay. Antes ka magsulat ka E. Katangi. Nag-ingod. E. Insa mabi ka duman. Ita na. E. Insa ano tayo mong ginasulat? Sala. Akin. Hindi lang. Ibutang ilat X. Ilat X. Sulat lang. E dayon. E. Yung butangan ko yung X, E, ano ko B. Do R. X. E. Sige. E dayon. Bawal magsulat diya. Dapat blue to blue. Dapat Hindi ka dumagasulat. Blue to blue, ida na isulat mo ka. Do Y the R. Is that E? That is Y, yes. You are right. That is Y. Isulat mo ya is letter E. Wala ya Y, imo ngalan ka. Ano na imo gina-place yun na? Sulat na na E. Ya E na lang dali sa dalom. Dali sa dalom ka B. Sulat mo ya E. Sige may work pa si mami. Sige din. Okay din. E, very good. After ka E, U. U? Hindi na. Sige na. Sulat na para matapos na kita. Antawan ko meron po kung U dun. Hindi niya U dyan. Hindi niya U. Pangita ay U. Diya U ha? Ay, pindot to. Ito. Diya U. Kaunaan ko. Di niya U. Pangitaan ko. Ay, kinapan ni mo spell ya U. Nalipat ka naman. Hindi pag isulat, hindi pag pindot. Tama yung naubra si mami. Hindi niya U. Okay. U. Di sulat ng U da. Ay. Ako, ay. Sige na sulat ta. Sige ta. Putangan si K. Okay, jada. Hindi na pagbunay sa kaya. Binutangan mo gid. Kuya, okay, jada. sa ibabo, tanay si K ay white itunod. Okay, very good. After kayo, J. 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 Madaya J. Sige din. Very good. Dapat giningod mo sa U. Pero okay dada. Tapos I. I din. I. Easiest. The most easy. The easiest letter. Hindi I. Kita ko. Hindi. Pangitaan ko.
kag-ay daw parehos. Sige din. Amo do da tama. Sige din, sulat dyan niya ay. Kita ko. Ay, sulat dyan niya ay ga. Hindi pag-i-press ya laptop na ano. Sige din, sulat dyan ay. Kita ko ya ay. Kita ko ay. Ya. Ay. Oo na, kita mo na gani ay. I-draw mo din niya ay. Hindi ko kita pa. Ay. Ang mata. Ay, o din dyan niya ay. Din dyan ay i-point do ya ay. Para masulat na din. Daya. Yes, that's it. Daya. Yes, that is the eye. Sulat din ah. Hindi pagpindot na, gani. I-point lang. O, sige na sulat the eye. Ano yung point? Tudlo. Hinaya lang. Hindi magpindot, tudlo lang. Hindi ka magpindot. Daya lang. Oo. Hindi gani magpindot. Pindot mo gid. O, the eye din. Sulat din dyan niya ay. Ay, buli. Sige din ay. Ano ko ay buli. O, sige ay. O. And iingod mo dapat sa letter nga before sa letter nga ginasulat mo kay wala man space. Buli. Hindi mo kamuha. Ay. Ay, layo. Tapos, E. Ingod sang I, E. Buli. Okay. Tapos, ingod sang E is L. Buli. Ingod sang E-L. Dili mo iingod do. Iingod mo di ho. Sige da. Okay, gang. Sige da, gang. Mommy is working. You know that. Oh, very good na. Brimugil na. Ano spell mo pagid Farellion? Hindi. Okay da na? Farellion pa. O, sige, Farellion pa. Okay. F. Isa lang ya F. Amo to Farellion. Sige, after, sa dalom ka I. Sulat mo yung Farellion. F. And that is Bartolomé da Janyaga. Jaya Farellion, ho. F. Yadon. Oo, dyan nga line. Again. F. Manda. That is, Bata ka or? hindi F lang, yaga. F. Butang iba't isa ka line. Na, okay na. Oh, that is F. Tapos after ka F. Your girlfriend, Bartolome. Yes. So, after ka F. After ka F. This is Brim. Brim. Tapos this is Eugil. Eugil. Tapos isulat pa lang yung Farellion. Tapos dire isulat yung Bartolome. Gets? Okay. After sang F, A. A for Brim, Eugil. Hindi, A for Farellion. After ka F, A. Buli. Hindi mo pala. Guwapo. Guwapa tayo Mama Mimi. Okay, sige. After ka F, A. Ana, A. Hindi, nag-F ka dun mo. Ara na F mo. A talaga, hindi E A as in Adam bala. Patungi lang. So, patungi lang yung A. X lang. Sige, X lang. Okay, after ka F, A. Daparos bala ka Adam. Jonas from Bartolome. Na, very good pa. After ka F, R. R. Sulat ka R. Diyan, ingot ka A. Ano na R? Tali ang R ho. Sakto man sulat mo ka R kay ina. Tubig. Okay, pero okay na. Ay, dayon. Amo lang kita. White. Very good. White. Duwa ka, white ulo kad sike. Mambutang yung matulo kag siki, pwede man. Pwede man nga amo lang na, pero sa Eugilo, ginamo mo lang na, pwede mo man butangan ka ulo kag siki, pareho sa Brim. Te ano gid bila gusto mo, butangan mo lang ulo kag siki? Hindi. Sige, after sang I, L. Hindi, B. Una. L doon ga L.
Hindi kay ko. Hindi, dyan may sulat na halin sa blue to blue, di ba? Ay, kita mo nag-S. Hindi, okay lang. Sige na. L. L. Tapos isa pagid ka L. L. Budem. Farilyon. Farilyon. Dua ka L. Dua. Hindi, inguda din. Very good. Tapos O. Hindi, blue to blue ikaw. Blue to blue. Blue to blue. Zero. Iingod mo dapat sa L. Isa layo. Sige, okay lang na. Tapos N. N. Ano yung N? Para pangitaa din di ang N. N. Din ang N? Taga. Na, ama ng N. Sulat ng N. Sulat mo na ni Kagina. Nagsulat ng taka-letters Kagina. Kantaha bla di ba ginsulat mo na ni? Kantaha dyan pangitaabi. Kanta luwat. A, B, C, D. I-point mo samtang kakanta ka. A, B, C, D. Hindi, itudlo mo kung din ang letter samtang kakanta ka. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Di na ay? J, K, L, M, N. Nakuha mo man gali. N. Babaw, dalom, babaw. Babaw, dalom, babaw. Okay. Sulat din. Hindi na magpilo para mabalikan. Dalawang sige din. After ka N. Pababaw. Pababaw, idalom, ipababaw, idalom. Baliktad pero sige, pwede man. Okay. Last line, Bartolome. Bartolome din, di ba? May Brim, Eugil, Farelian. Bartolome din. Isa lang ka F. What F yung Bartolome ka? Yung Bartolome B una. B. Kad X, kad Y, kad V. Kad W, kad X, kad Y, kad Z. Hindi ang Bartolome parehas bala ka Brim. B. B or I, N. Hindi yung Bartolome ga, una na is B. Parehas ka Brim o B o B. Sulat mo B. Tapos? Kariman. Ha? Kariman. Okay, B. Tapos A. Ibutangan ko yung X. Hindi ito mabunang tsakto siya. Tsakto. Okay din. A din A. Hindi. Ingudon mo. Ingud man? Marayo. Red man sanda. Marayo ga. Dapat ga-inguday ga. Amo kadayo malariyo ha. Hindi pag inguda. Okay. Hindi mo paglainan kalaway. Dapat ingudon mo lang siya. Tapos bala ka dyan. Pero tama din. Tama din. Okay din. Then next is R. Ingod mo sa A. Butangan ko yung X. Hindi pag butangan ka X. Okay din. R din. Diyan ikaw sulat sa ingod bala ka A. Marapit. Marapit. Tama. Hindi. Tsaka gani. Marapit na gani. Sakit na kamot kang video. Very good. Tapos T. Butang nga balay, tubig mo para hindi dun kakapoy ikaw. Okay, sige. Karon lang. Okay dito Mabasa ng tubig mabasa. Wala mong cold ini. Sige din. T din. Sige din. T. Buli. Ay, gwapo. Hindi ko magambal ka ng bad word. Inguda sa R. Ano yati? Pangidaan Di pa dyan ka panghita. Sige, sulat mo dun. Kanta naman ikaw. Yati. Hindi niya T dyan. Kita ko. Diin. Yati. Hindi niya T mo. Diya. Kantahad lang bala. Kantahad lang da siga. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kantahad lang bala. Kantahad lang da siga. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
E, F, J, K, Huwag mo gina-point samtang kanta ka, madula ka, dumakada ka dun. N, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K, daya, K na iya atong pangita is T. T, L. L, M, O, Pindot ka ni i-point. O, P, Q, R, S, T. Oh. Isa lang ka. Ulo lang, wala tail. Wait, dua. Hindi dyan pagsulat. Di ba gin-erase mo no gani? Dahil sala ka. Di sulat din. Di din. Sige, sige din. Mag-work pa pala si mami ka. Ano doon? T na gani. T. After ka R, T. Ano yaki? Daw ay, pero ulo lang, wala tail. Daya. Daya ah. Oh, very good. Sige din. Iingod mo di, iingod mo di. Ay. Sige din, pwede mo da dyan. Very nice. Oh, tapos, Sabog. after ka T, O. O. Pangita ko diya. Amo daya O. Sige, very good. Hindi, iingod siya ka. Look like zero. It looks like a 0. Oh, after ka O, L. And ang kadayak. Red to blue lang. Blue, blue ah. Blue to blue. Paano ko X4 man Hindi na, okay lang din, okay lang din. Tayo mo na lang. L, very good! Tapos O na, lapit na lang gid. O. Kit mo, lapit mo lang gid sa N. Hindi, lapit lang matapos. O, inguda sa L ya O. M. N, ang kadaya. Hindi, M. Angay ka M. Ariyo, angay sa brim. Angay kadaya pa. O, M. Idalom. Pababaw, dalom. Pababaw, dalom. Apat kid. Direktad, jati mo. Hindi. Imuda. Inguda din. Ako lang. O, sige. Ikaw lang. Inguda, gani. Inguda. Hindi. Sige. Baliktad, di mo. Okay. Okay, namin siya. Okay na din. O, dahil next, E na. Last na lang a letter. Last letter, E. Lapit do lang diya sa N. Lapit. Hindi inguda, na siya sa E. Sa M. E din. Ingod man daa. O, ingod man no. Sige ka. E. Daw nagtiko imo babaw. O, so basa din. Ay, hindi ka kita diya hindi ka kita ya black sa blue. Sige din. Okay din, basa din. What is? Blame your girlfriend, Bartolome. Diba? M. So, brim. Tapos, L. Jill. Tapos, R. Farilyon. Tapos, Bartolome. Lume. Okay. Bartolome! So, you are, face the camera and you say hi.